Hi, let's talk about the rapture. Ang rapture ba, tinuod 100% na ay rapture. Ang rapture ba, before the 7 years tribulation, mid-dream, or after? Before. Because in the book of Revelation chapter 1, chapter 2 and chapter 3, that's the church age. Chapter 4, the church is in heaven. Chapter 5, church is in heaven. Chapter 6 is the Antichrist reigning. The first horse, the white horse. Until Revelation chapter 19, the coming of Christ. So, the rapture is through buhi o patay, mutabong sa langit. Muna yung rapture, buhi o patay. Na, kung post-trib, patay naman ng Christian niya. Mid-trib, patay. Ano naman? Katong nangamatay, Revelation chapter 6, pasada. Dito nang ingon ng Ginoo, karon sa amin mo ipanimalos, Lord. Yan ang matay na tanang nagtuo sa Diyos. Gigubat man ang Antichrist. Kung sa ingon sa Ginoo, paabuto na ito, mga matay tanan, dito syuta. Patay tanan. Naka-rapture kay buhi magpatay. So nakikitawag kong translated saints like Enoch and Elijah. Huwag doon ang itawag resurrected saints. Muna yung rapture ang dua ni-translate o resurrected. Now, ako man miingon, dito mo to, dito mo sunod kasakitan. Iso na kasakitan. Grabe na nagsugod na procedure pa. Mag 2,000 years na. Ang uban nga no, dili isla magatuong nga ni rapture. Imposible daw ang mga buhi buhatong langit. Kaya first time may tamo nga millions or billions mawala na syuta. Kauban sa mga patay, 1 Thessalonians 4:16 to 17. At 1 Corinthians 15:51 to 53. Muna yung rapture. Revelation chapter 4 verse 10. Rapture niya po na. Take note. Rapture na. Soon, kung mamilin ka na, nananani mo. Ang badi mo ito kay posible man na. Kaya sulayan manginta. Na amang imamilin nga believer sa Diyos o ni Kristo nagkan. And they will all die during the 7 years tribulation period with the Antichrist. AI na, digital currency na, marking of the beast niya na. Kini karon uman masang study unsay may tabo sulod sa 7 years. Rapture mo na ito topic. So rapture, pagsakas langit, coronation, koronahan ang mga rapture saints. Next, kasal. Revelation chapter 19, kasal sa langit. Kay kita man ang bride gulomas Jesus, na kasal sa langit. Ang witness, Old Testament saints. Kita sila sa kasunod. So kasal sa langit ang may tamo. At after the wedding, mabalik ta kauban ni Kristo din ni Israel. Kalimutan, second coming na, Armageddon War na yun. Pati mo ni Jesus, tanang military and commander-in-chief nga buhi pa. Anang panahon na. So, get ready for the rapture. Open for all religion, open for all people. You will escape from the great falling away of Antichrist and the marking of 666.
with the high technology of marking. Siguro ang tatuan na nila sakit, mga laser na para daling ka mamonitor. Wala yung taong hindi mamonitor on that moment of time, 7 years. So, rapture caught up na sa Bible. Wala yung rapture na caught up. Pagtabo kay Jesus sa langit. 7 years, balik sa kalimutan sa Israel. Together with us. Okay? And that's very clear. So get ready for the rapture. Receive Jesus Christ in your life. Go back to the church. Live a righteous life. Do good. Live a holy life. Be filled with the Holy Spirit. And tell others about Him. I hope you learn. God bless.